कराची में जो अव्वल रिगिंग हुआ है, फादर ऑफ ऑल द रिगिंग, उसके हवाले से मैं हमारे जो वहाँ से एक्चुअली मुंतखब हुए हैं सईद अहमद MPA, उनके केस को पेश करके कमीशन के सामने मैं आ रहा हूँ। दो बातें कहने वाली हैं इब्तदाई तौर पे। सबसे पहले ये है कि कराची का पूरा इलेक्शन, पहले कराची में होता था स्ट्रीट क्राइम, अब कराची में हुआ है मुनज़्ज़म क्राइम। पहले कराची में होता था मोबाइल स्नैचिंग, अब कराची में हुआ है रिजल्ट स्नैचिंग। पहले कराची में होता था बता, और पहले कराची को लहू लुहान करवाने के लिए गैर मुंतखब लोगों को आगे किया गया। अब जो मुंतखब हुए उन लोगों का रिजल्ट, उसके ऊपर कराची की तारीख की सारे बैंक डकैती, सारा स्ट्रीट क्राइम और सारे जराइम एक तरफ रखें, सब पे भारी जुर्म जो हुआ है, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसको कहते हैं सिंडिकेटेड क्राइम। वो है जिसके जरिए से कराची के पूरे रिजल्ट हड़प कर लिए गए। अगरचे मैंने आज कोई केस बलूचिस्तान का नहीं किया, लेकिन बलूचिस्तान में शटर डाउन है, बलूचिस्तान में मुकामी जमातें, बलूचिस्तान में असली जमातें, नुमाइंदगी करने वाली जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत और नेशनलिस्ट पार्टीज, वो सारे के सारे बाहर निकले हुए हैं। वो समझते थे ये इलेक्शन उनके लिए, उनके जख्मों के ऊपर मरहम रखने के लिए आएगा। पता ये चला है कि जलती पे तेल डालने के लिए ये इलेक्शन, सारे का सारा वहां भी इज्तिमाई डकैती हुई है। पहले गैंग रेप्स के जराइम हुआ करते थे, अब गैंग रिगिंग के जराइम हो रहे हैं। ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं है। कल मैंने मुलाकात की इमरान खान से, कैदी नंबर 804 से मैंने मुलाकात की जेल के अंदर, मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई। इमरान खान का 3 नुक्तों में मौक़िफ़ है। पहला ये है कि पाकिस्तानी कौम को उसने सलाम पेश किया है जिस जुर्रत के साथ उन्होंने इस बेहुदा और बोसीदा निज़ाम जिसने उनके इलेक्शन पे डकैती डाली है, उसको हैंड्स डाउन गिरा के चारों शाने चित करके शिकस्त दी है। उस पर आपको सलाम भेजा है इमरान खान ने। दूसरी बात उसने ये कही है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई कॉम्प्रोमाइज हो, सवाल ही पैदा नहीं होता कि जेल से कोई निकल के बाहर किसी जगह पे जाए, और सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज में और 3 सूबों में हुकूमत और कराची का मैंडेट और बलूचिस्तान के लोगों का मैंडेट वो वापस ना मिले। मैंने उनको बलूचिस्तान पे भी ब्रीफ किया कल। और तीसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक इमरान खान रिहा नहीं होंगे, वो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर हैं, उसके ऊपर मैं दोहराना चाहता हूं अपनी बात को कि 2015 में अब्दुल मालिक केस के अंदर, वो केस मैंने किया था एक फरीक की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि सदर पाकिस्तान के इख्तियारात हैं, जो सजा को मुअत्तल करने के जो इख्तियारात हैं, सजा को ख़त्म करने के जो इख्तियारात हैं, और एक और सूरत भी है जो इस केस में मैं बयान नहीं करता, रहने देता हूं, उन पे देयर इज नो फैक्टर, यानी उन पे कोई हथकड़ी नहीं है। वो ना शहबाज शरीफ रोक सकता है, और ना काकड़ रोक सकता है, और ना कोई सेक्रेटरी रोक सकता है, और ना कोई मिनिस्टर रोक सकता है। इसलिए सदर साहब के पास जो टाइम है, वो उन्होंने अपना बहुत अच्छे तरीके से अपना टाइम पूरा कर लिया है। कभी कभी तारीख में वक्त आता है कि टीपू सुल्तान का किरदार अदा करना चाहिए। चंद उधार की सांसें तो मिल गई थी बहादुर शाह जफर साहब को भी, लेकिन वो मुकाम तारीख में उनको नहीं मिला जो टीपू को मिला है। इमरान खान टीपू की चलती फिरती एक मिसाल है आपके सामने, उसको फौरन रिहा किया जाए। जब तक लार्जेस्ट पार्टी का लीडर रिहा होके गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, जिस तरह कल उन्होंने जेल के अंदर बैठ के हमारे एक बहुत जबरदस्त किस्म के कैंडिडेट को नामजद किया है, अली अमीन गंडापुर को, जो डिजर्व करते हैं हर एतबार से, फेडरल मिनिस्टर, वो मेरे साथ कैबिनेट में मौजूद थे, मैंने काम किया हुआ है, रिलेंटलेस वर्कर है। ऐसे ही आदमी की जरूरत थी जो सीधा सीधा हो, वर्कर आदमी हो, खड़ा होने वाला हो, और इमरान खान का सही मानों में वो बबर शेर सिपाही है।
میں جو دوسری بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ فارمیشن ہو رہی ہے لوٹا بازی کے ذریعے سے جو لوگ گئے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئین کے آرٹیکل 63 کی روح سے وہ نااہل ہو جائیں گے۔ اب یہ وہ والا زمانہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو آدمی جائے گا خریدا جائے گا اور گورنمنٹ میں بیٹھا رہے گا، اس لیے کہ سب کی ویڈیوز ہمارے پاس ہیں، اس لیے کہ سب کے ایفیڈیوٹ ہمارے پاس ہیں، اس لیے کہ سب کے بیانات آپ کے پاس ہیں میڈیا کے اوپر۔ یہ سفیشینٹ مٹیریل ہے اور 3 شرائط ہیں کسی کو ہٹانے کی، یا کسی پارٹی کے نشان پہ لڑا ہو اور اس کی پارلیمانی پارٹی کا ممبر ہو، یا اس کی حمایت سے جیتا ہو، یا اس نے پارٹی نے نشان نہ ہو اس کو نامزد کیا ہو۔ تو ہم نے تو سارے نامزد کیے ہوئے ہیں، اس لیے میجورٹی کھڑی ہے۔ جو کھڑے ہیں ان کو شاباش دیتا ہوں، کھڑے رہو، ڈٹے رہو، مستقبل پاکستانیوں کا ہے۔ پاکستان کے اندر کسی مافیا کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ جو مافیا کو مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے میں آپ اس کی طرف سے آتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں۔ میں اصل صورتحال اس وقت یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح جنرل مشرف کے دور میں جو ملا ملٹری الائنس تھا وہ اپوزیشن میں بھی تھا اور وہ حکومت میں بھی تھا، اس کے بعد صوبائی حکومتیں بھی تھیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن بھی تھے، یہ سامنے والے ہاؤس میں نیشنل اسمبلی کے اندر۔ اب ایسا نہیں چلے گا جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کا پیٹ پھاڑ کے چوری کا مال نکالنا تھا اس کے ساتھ گفتگو کرنا، اور جو کہتا تھا کہ میں چوری کا مال نکالوں گا اس کے ساتھ گفتگو کرنا۔ ایسا ہی ہے پاکستان کے اس سب سے بڑے منصب وزارت عظمیٰ پہ اور سب سے بڑی کابینہ وفاقی کابینہ پہ ڈاکوؤں کا ایک پکے کے ڈاکوؤں کا گینگ، وہ آپ کے گھر میں کوئی داخل کر دے اور کہے کہ اب میں آپ کا چوکیدار ہوں، میں اپوزیشن کا کردار ادا کروں گا۔ ڈاکو ہمارے گھروں میں داخل نہ کرو، ایوان اقتدار میں داخل نہ کرو، جن کو آپ نے کہا ہوا ہے کہ یہ سارے ناکام ہیں، یہ بے مرام ہیں اور یہ بے انجام لوگ ہیں اور یہ صرف اور صرف اپنے پیسوں کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ ساری تقریریں آپ کے ریکارڈ کے اوپر ہیں۔ اس لیے یہ جو PDM 2 کا ڈرامہ ہے یہ سیریل 2 بھی سیریل 1 کی طرح سے فیل ہوگا، اور اس کا واحد نتیجہ یہ نکلے گا کہ استحکام لانے کے لیے جو طریقہ اپنا رہے ہیں پاکستان میں اس کی کامیابی کا ریشو وہی ہے جو جنرل الیکشن میں استحکام پارٹی جو بنائی گئی تھی اس کی کامیابی کا ریشو ہے، اور اینڈ میں جا کے اس کا انجام وہی ہوگا۔ لیکن پاکستان کے لوگوں کو ایک نئے امتحان سے نکالنے کے لیے پاکستان کے ووٹرز کی ووٹ کو توقیر دی جائے، اس کا احترام کیا جائے، آئین کا احترام کیا جائے۔ آج الیکشن کمیشن بھی یہ بات سن کے حیران تھا بلوچستان کے ریزلٹس کے بارے میں جب میں نے تفصیلات پیش کی اور کراچی کے ریزلٹس کے بارے میں میں نے تفصیلات پیش کی۔ پوری قوم متحد ہے، ایک طرف کھڑی ہے، پوری قوم نے ووٹ دیا ہوا ہے، اس کے ووٹ کے مطابق اگر نتائج نہیں ہوں گے، جتنی مرضی موریں آپ مار لیں جعلی، جتنے مرضی جعلی فارم آپ 45, 46, 47, 49 تک آپ چلے جائیں، 145 تک چلے جائیں گے تو تب بھی یہ نظام نہیں چل سکتا جب تک اس کو پبلک کی بیکنگ نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ یہ وہ نظام ہے جس کو ووٹنگ میں پبلک نے مسترد کیا، اور یہ وہ نظام ہے جس کو یار میں چٹوں والا نہیں ہوں، وہ دوسری طرف ہے، پٹواریوں کا ہے چٹوں والا، تو جس کو پبلک نے مسترد کیا اور اس کے ساتھ ہی اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے مسترد کیا، امریکہ کی گورنمنٹ نے مسترد کیا، برطانیہ کی گورنمنٹ نے اس کو مسترد کیا، ڈونٹ ڈسٹرب، اس کو مسترد کیا، کینیڈا کی گورنمنٹ نے اس کو مسترد کیا، آسٹریلیا کی گورنمنٹ نے اس کو مسترد کیا، یورپین یونین نے۔ کوئی ایک عالمی ادارہ ایسا نہیں ہے جو کہے کہ ہمیں پاکستان کے الیکشن جو 9 فروری کو ہوئے، میں 8 فروری کی بات نہیں کر رہا، یہ یاد رکھنا 2 الیکشن ہوئے ہیں۔ ایک الیکشن ہوا ہے بیلٹ سے جو 8 فروری کو ہوا ہے، نواز شریف نے دوسرا الیکشن کرایا ہے اور PDM 2 نے دوسرا الیکشن کرایا ہے 9 فروری کو جو بلٹ سے ہوا ہے۔ اس لیے بیلٹ باری ہے، بیلٹ دینے والے کروڑوں لوگ ہیں، بلٹ سے ریزلٹ تبدیل کرنے والے ROs AROs ان کی بیانات آپ کے سامنے ہیں۔ اس لیے یہ الیکشن کی اتنی بڑی چوری ایسی نہیں ہے کہ جو ہم ہضم ہونے دیں گے۔
हमें गवर्नमेंट वफाक में भी बनानी है, केपी में हमने अनाउंस कर दिया, इंशाल्लाह पंजाब में भी हमारी हकीकत है। और किस बेशर्मी के साथ ऊंची ऊंची बुलंद बुलंद चीखें मार के प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने वाले और करने वाली अब ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एक लोटा हमने और खरीद लिया, अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ की झोली में एक और पराया बेटा है, आइए इसका अकीका करें। अकीका अपने बेटे का होता है, पड़ोसी के बेटे का नहीं होता। हम इन इलेक्शंस को जहां जहां धांधली हुई है मुस्तरद करेंगे और इसके खिलाफ हम एक फॉर्मिडेबल फाइट भी देंगे, फॉर्मिडेबल फाइट, तगड़ी फाइट देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। जिस तरह पहले अब बल्ला भी नहीं था, बल्लेबाज भी नहीं था, आप सब ने मिलकर फेंटा दिया, उससे तगड़ा फेंटा हम देंगे आप इंशाअल्लाह अज़ीज। हम इनको पार्लिमानी मैदान में, मैं ये बात कहना चाहता हूं आखिर में कि इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं कर रहा जिस तरह से लोगों की तवक्को है। लोग इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहे हैं और ये कहते हैं कि जनाब समीउल्लाह से कलीमुल्लाह कि आपको आरओ ने आपके साथ ज्यादती किया, फिर आप आरओ के पास चले जाएं। आज मैंने उनको सेक्शन 9 पढ़ाया है। मैंने कहा कि आप कोई इलेक्शन भी पूरे का पूरा उड़ा सकते हैं, कोई उनका फैसला आप सेक्शन 9 इलेक्शन एक्ट 2017 के सब सेक्शन 3, मैंने कहा ये इख्तियार आपको इस्तेमाल करने हैं और ये इख्तियार 60 दिन के अंदर अगर इसका नोटिफिकेशन भी हो जाए, मैं ये पाकिस्तान के उम्मीदवार जो है उनको बताना चाहता हूं, अगर किसी का नोटिफिकेशन भी हो जाए तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन एक्ट 2017 की तरमीम के मुताबिक उसकी सीट उड़ेगी इंशाअल्लाह अज़ीज। मुस्तकबिल पाकिस्तान में आपका है, किसी माफिया का मुस्तकबिल नहीं है जो सिर्फ कमाई करने के लिए आता है और फिर लुटो दे फुटो की पॉलिसी के मुताबिक चला जाता है। इनसे कौम ने हिसाब ले लिया है, कौम का फैसला माना जाए। और कोई सवाल? इस पे मैं जवाब देता हूं। हमें सिर्फ आपने मुझे यही पूछा था कि आप इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहे हैं, मैंने कहा हम आपकी तरफ देख रहे हैं। शुक्रिया पूरी कौम का, आप सब ने हमें मायूस नहीं किया। आप इकट्ठे रहिए, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये जो मसनूई अकीका हो रहा है पड़ोसी के बेटे का नवाज शरीफ के घर में, ये नहीं चल सकता, नहीं चलने देंगे इसको पाकिस्तान के लोग। ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब लंदन से वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए पाकिस्तान आए थे, कल उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि मेरे जो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? इन्ना दोवां दे एतबार कोई नहीं। इसने पंजाब हाउस किया सी शहबाज शरीफ है और उसने उठ के वो रंगीले वाला पोस्ट भी बनाया था, ये मुकर गया था, अगले दिन अब्बासी निकला उसमें से। अब भी कोई पता नहीं है, लेकिन एक बात मैंने आपको शुरू दिन से मैं कहता आ रहा हूं कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकता। पूरा पिंड ना होवे इसके बावजूद भी एने नहीं बढ़ना कुछ भी। देखें पंजाब की तारीख में पहले भी एक माई जंदा आई